गोटे कथा अच्छे आप शुणिथे फिल्म रे देखिए मूवी रे देखिए आप कहते 100 साल जीने के लिए 100 साल उम्र काफी नहीं। एक दिन के लिए ऐसा कुछ काम काम करो जो दुनिया तुम्हें याद रखे। तो तार अर्थटी है 100 वर्ष बचाई हेले आपन को 100 वर्ष दरकार ना। 100 वर्ष बचाई गोटे दिन बहुत मूल्यवान। से भितर एमती किसी काम कर जहाँ समाज तुमको मन पकाउथिबो। तारा ओडियाटा हला एया तेणुक एटा मो बोर कनसेप्ट मो निज बोर तार कनसेप्ट सब समाज माने अलग को साहाଯ୍य करवा जो मैंने मो बो को जानी से माने मो बो सब लोक को साहाଯ୍य कर तो साहाଯ୍य कले से भगवान माने तुम तोते खुशी हे बा सेटा ही प्रकृत जो कहते सेवा। मो बो मो पाखरे नाही 2009 चली जाइए कि कथा मोर आज मन पड़े आउटा कि कथार भावुक कहीदेली कि मो बोर कनसेप्ट है से सब लोक को साहय कर के बचू मरु तार जन्म ठीक ठिकाना ना। तेणुक जीवन मान रोग अच्छी शरीर अच्छी माने रोग अच्छी सेमती आम गाँव में जड़े गोटे स्त्री लोक भाज जड़े हम लिभर जंडिस कैंसर हो जाए 15 दिन हम पाखे पैसा एतटा ना बहुत अर्थ जोटा बाधक साजे सेमतिया तेणु समस्त पाखे से जिते कोटिपति होता कि तार प्रोब्लेम थी पैसा फाइनेंशियल पाखे बहुत प्रोब्लेम अच्छी किंतु पाखे कार्ड थिला जो गोपबंधु कार्ड आयुष्मान भारत कार्ड थिला से आम आडमिशन करने चेष्टा कलु से मझे 14 दिन तले लिभर जंडिस होता जो लिभरटा बहुत मात्रा खराब होता बोले डाक्तर कटक को रेफर कर कि से लोकटा टे पुराणा मानसिकता टे विकृत मानसिकतार भाया लोकटा तेणुक जावाई चाह ना कहला भल तो लगे घर मेडिसिन खाई भल हो कमिज से अनुसार से जाए ना तेणुक आम कहूँ तू रंजीवा पुणी देह बिगड़ी समय पुणी भुवनेश्वर पठे सरी पुरी पठे भुवनेश्वर भुवनेश्वर रेफर करदेला ये किसी करहबनी आप एमसी कि कौन प्राइवेट देखो ये से प्रकार सुविधा ना कार्ड रे आम शिशु को नहीं गले फैमिली वर्ग सब गले जेहेतु आम आगुआ 2-3 थर पाखे जाए पहुँचलु से आम कथा शुणी नथिले से आमको डाकी पार ना साहस कर डाकिया मोर जड़े दादा जे वार्ड मेंबर से कहला सारे आम चलना जा खबर नेलु कौन है जे खबर नेला बेलू से कि एम्स जाइए एम्स रे सीट मिललानी एडमिशन हो पारानी गोटे दिन रही बेलू बेले देह खराब हो पड़ा आउ सेकेंड दिन रही जासिक सम हस्पिटाल एडमिशन हाँपाई फैमिली वर्ग लगे कि एडमिशन हो पारानी से मना करदे डॉक्टर ना आप एडमिशन हो पार ना पुणी आम जा पहुँचलु पहुँचला मोर मन है मुझे कहली चल जा किम्स रे चेष्टा करिया तेणुक फोन जोगाजोग कर किम्स बाहर तो किम्स बाहर जानिलु गला से अवस्था से समस्त कहले एडमिशन हो पारे बर्तमान बेड ना कारण कौन मझे आम जापारू कारण है जे से मैंने कार्ड रे एडमिशन करने बहुत लोग चाहूना जदि चाहते माने मेडिकल वाला चाहूना जदि भी चाहते रेफरेंस कार्ड थी कि चिन्ह पड़ता थी आउ सिचुएशन कंडीशन देखी करेंगे किंतु आगर खराब कंडीशन किंतु हेले भी से कोर्स माने केमती देखा जाउची माने लोकटा को जज करी हिसाब रे से माने तथापि जिते जिते लोक थिले केही एडमिशन करनथि आमे मनटा भारी दुख होला आ मो साथी जे जाइतला मो दादा गत गला रे एडमिशन कर परिने आमे सेमान सेठू फेरी गेले आमे कोन एठी कर परिने मु कहले रह व्यस्त ना एडमिशन करबा आ जीवा किमती कोन करिके से मना करके आमे ताको एडमिशन करबा दुख कथा है आम से समय ऑटो वाला कहते भाई एवं भी अंधविश्वास भरी रही है लोक भितर से ऑटो वाला कहते भाई आपको मेडिकल नहीं झाड़िया नहीं जाओ जेहतु दंडिश दंडिश हलदिया पड़ जाए झाड़ी देला दंडिश भल हो से भितर भाई मुझे एमती कथा लोक मनीष ये चिंताधारा रखिंट जे दंडिश को झाड़ी देले भल हो प्रथा भी अच्छी
ଆମେ ପୁଣି ନେଇକି କିମ୍ସ ଆସିଲୁ। କିମ୍ସ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ସମୟ ରହିଲା ପରେ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଲଗେଇକିରି କଲ୍ କଲି, ପଚାରିଲି ତାଙ୍କୁ ଯେ 104ରେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଫେରିଯିବୁ କି ଆମେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 6-7 ଦିନ ହେଲା କଲ୍ କରୁଛି, ଆମେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ଆମେ କ'ଣ ଫେରିଯିବୁ କି? ତ ସେ ଶେଷକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମିତ୍ରଙ୍କ ନମ୍ବର ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ଜୀବନ ମିତ୍ର ନମ୍ବର ଜୀବନ ମିତ୍ର ମୋତେ କହିଲେ ତମେ ପଚାର ବିଲ୍ଡିଂ ମ୍ୟାନେଜର କ'ଣ କହୁଛି, ଯଦି ବେଡ୍ ନଥିବ ସେ କୋଉଠି ଆରେଞ୍ଜ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ। ତାପରେ ମ୍ୟାନେଜର ପାଖରେ ବସିବା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ କୌଣସି ମତେ ଆଡମିସନ ଖାଲି ହେଲା। ଭିତରେ ସେମାନେ ବହୁତ ମେଡିକାଲ ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ 2-3ଟା ମେଡିକାଲ ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଡମିସନ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ କାଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ନାହିଁ। ସେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆଡମିସନ ହେଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲା। ସେ ଦାଦା ଯିଏ ଆମର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ, ଆମର ବହୁତ ଆମର ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ଆଉ ସିଏ ମତେ କହିଲା ତୁ ଟେନସନ ହେଲା, ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି, ଚାଲିଯିବା। ସେ କଥା ଭାବନା, ହଉ ଚାଲିଯିବା। ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ। କାଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦିନ ସାରା ଖାଇପାରିନଥିଲୁ, ଆଉ ରାତି ତାକୁ ସବୁ ଆଡମିସନ କରି କାର୍ଡ ଫାର୍ଡ ଲଗେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଭାଇ ଆମେ ଆସୁଛୁ କହିଲା ପରେ ସେତିକି କହୁ ସେ ବହୁତ ଜୋରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ଆମ ବଡ ଭାଇ ସେ ଭଳିଆ ହବ ଆମ ଗାଁରେ, କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ବହୁତ ଜୋରେ। ସେ କହିଲା ଦେଖ ଭାଇ, ଆଉ ତମେ ଆମ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି କରୁଛ କେହି କରିବେନି, ଆଉ ଯାହା ହଉ ତମେ ଆଡମିସନ କରିଦେଲ, କେହି ଆଡମିସନ କରିନଥିଲେ ତମେ କରିଦେଲ। ଆଉ ମ୍ୟାନେଜର ପାଖକୁ ଯାଇ, ଆ ପାଖକୁ ଯାଇ, ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିଦେଲ। ଭାଇ ମତେ ତମେ ଦିଅ କି ନ ଦିଅ ସେତିକି ମୋର କାଫି। ତେଣୁକରି ମୋ ରୋଗୀ ଭଲ ହବ କି ନ ହବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏତିକି କଲ, ମତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ସେ କାନ୍ଦିଲା ମଧ୍ୟ, ଆଉ ବୋଉ ବଇକି ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଆଡମିସନ ନ ହୋଇପାରୁଛି ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ବୋଉ ବଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭାଇ ଆମର ଯିଏ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥାଏ। ବୋଲି ଯେମିତି ହଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆଡମିସନ କରିବା, ସେଇ ମନୋବଳ ଥିଲା। ମଝିରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମ ସେ ଦାଦାକୁ ଯିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବିଷୟ ମୋ ହାତରେ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ, କହିଲି ଦେଖି ଆଡମିସନ ଆମେ କରିକି ଯିବା, ଯିଏ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ଆମେ ଆଡମିସନ କରିକି ଯିବା, ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ ମୋର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ, ତୋର ଗୋଟେ ଖାଇବା କିଛି ଆଣିକି ଦେ। ସେ ମତେ ଗୋଟେ ପେଟି ଆଣିକି ଦେଇଥିଲା, କହିଲି ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛୁ କର, କେମିତି ଆଡମିସନ କରିବୁ କର, କି ମୁଁ ତ ସାଥିରେ ଦୌଡ଼ିବି, ଚାଲେ ମ୍ୟାନେଜର ରୁମ୍ କ'ଣ ତାକୁ କହିକି ଗୋଟେ କରା। ମ୍ୟାନେଜର ମୁଁ ଯାଇକି ବସିକି 2 ଘଣ୍ଟା, ଘଣ୍ଟାଟେ ବସି କଥା ହେଲା ପରେ ଆଉ ଆଡମିସନଟି ହେଲା। ପରେ ଫେରୁ ଫେରୁ ଆମକୁ ସେଠୁ 7ଟା 8ଟା ହେଇଗଲା। ତ ସେତିକି କହିବା ପରେ ସେ ଭାଇ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଆମେ କହିଲେ ଭାଇ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଯଦି ଅସୁବିଧା କିଛି ଆମକୁ କଲ୍ କରି ଆଡମିସନ କରିଦେଲୁ, କାର୍ଡ ଲଗେଇଦେଲୁ, ଯଦି କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଆମକୁ ବି ଫୋନ କରିବ। ତ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଭାଇ ସେତିକିରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ବହୁତ ଜୋରେ, କହିଲେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଭାଇ ଏମିତି କେହି କରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି ଇଏ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ତମେ କରି ଆଡମିସନ କରିଦେଲ, ସେତିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେତିକି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଲାଗିଲା 2 ଜଣଙ୍କୁ, ଯେ ଆମେ ସମାଜ ପାଇଁ ଯୋଉ କାମ କରୁଛେ, ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ କାମ ଛାଡି ଯାଇକିରି ଯୋଉ କାମ କରୁଛେ, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବା କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦି ପକଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତିକି ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଭାବେନା। ଯାହା ଲସ୍ ହେଲା ଆଜି, ଆଉ ଚାଲିଯିବା ଘରକୁ। ଆସିଲୁ, ବାଟରେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଆମେ ଦିନ ସାରା ଖାଇନଥିଲୁ, ରୁଟି ଆଉ ଡାଲମା ଟିକେ ଖାଇକିରି ଆସିଲୁ। ଆଇଲା ରାତି 12। ଆଉ ଆସିବାକୁ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ଜଣେ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମକୁ ଫୋନ କଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଟିକେ କ'ଣ ପଠେଇବେ ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ଭଲ ହବ। ଆଉ ପଇସା ପଠେଇଲା ପରେ ଆମେ ଫେରିକି ଆସିଲୁ ଗାଡିରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କାହାଣୀ। ଆଉ ସମାଜର କାମ କରିବା ବା ସମାଜରେ ସିଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ମଜା ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଯଦି ସେ ଯେତେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ତା ପାଖରେ ଆପଣ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କୁଣ୍ଢେଇବ ଦିନେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ମାନିବ ଯେ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିଛି ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ବି ସମାଜରୁ ମୋ ଘରୁ ଶିଖିଥିଲି। ମୋ ବୋଉ ଯିଏ ସେଥିରେ କହିଥିଲା ମୋତେ ପିଲାବେଳୁ, ସେ ମୋ ବୋଉ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି 2009 ମସିହାରେ। କହିଥିଲେ, ମୋ ବୋଉ କହିଥିଲା ଯେ ପୁଅ ଯେ 770 ହେଇଥାଉ, ବିପଦ ବେଳେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରୁ ଭାବେ, ଆଉ ଯେତେ ଯିଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ ହେଇଥାଉ ମୁଁ ତାକୁ ବିପଦ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ମୋର ଯେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ତାକୁ ବି କୁହେ, ଆରେ ଜୀବନଟା କିଛି ନୁହଁ, ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବା। ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଯିଏ ସମାଜ ପାଇଁ ବା ନିଜର ଗାଁ ସାହି ପାଇଁ କାମ ନ କରିବ,
से समाज रे थाई तार किसी लाभ ना। तेणुक आम तो बाहरी समाज किसी कम करने तेणुक से जहाँ हो कम करवा तेणुक दी जन जाक से मन स्थिर स्थिर कर आम जो जहाँ कम पड़े करूँ तार काली मन तार बहुत साटिस्फेक्शन बहुत खुशी लगे तार जहाँ इज्जतटा आम रहीगला दी जन जाक सांग फेरिलु जीवन में आपण निज समाज किसी करूँ जो समाज किसी करूँ आपण समस्त जीवन में जिते जन लोक अच्छा समस्ते गरीब तथा मु भी जन गरीब कहबानी के आम गरीब बोली कारण आम खाऊचे पीऊचे आम पाखे घर अच्छी रही किसी असुविधा नहीं आम के गरीब नुहे कि तथापि आम फाइनान्शियल प्रोब्लेम रही तेणुक लोक को साहाय्य करवा लोक पाखे पहुँचवा निहाती दरकार आपण पहुँचतु समाजर सेवा करूँ आपड़ जो समाज आसुँच कहीं आपड़ जो समाज सेवा न करें समाज किसी डेभलप हो पार ना तेणुक समाज थी आप समाज नथिले आपण केवे भी रही पारे ना बुझे तेणुक समाज आग नमस्कार मो स्टोरी टी भल लगे आप मझे मझे लाइक आ शेयर कर दे ये सत्य कहानी।